नमस्कार ओडिशा द ओडिशा बुलेटिन को आपण मानकु स्वागत। चलम देखिया 10टी मुख्य खबर। नंबर 1, 80 वर्ष पर पुणी विश्वर सबुठु बड़ सीआरबी विस्फोरण। वर्तमान कोरोना बोलिस बाइनरी सिस्टम एक धड़ा बधु तारका एवं लाल बृहत तारका को नहीं एक चमत्कार नोभा विस्फोरण पर प्रस्तुति होइछि। पृथ्वी 3000 आलोक वर्ष रे अवस्थित कोरोना बोलिस किंबा टी सीआरबी नामक एक धड़ा बधु तारा यह विस्फोरण होगाकू जाउछि। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा अनुଯାयी दशंधि रे थरे नोभा विस्फोरण रे समय पाखई आसीछि। एही विरल महाजागतिक घटना वर्तमान एवं सेप्टेम्बर 2024 मध्य होई पारे। जेतेबेले विस्फोरण घटे मनुष्य बोध हुए एही घटना को निज आखिरे देखि पारे। नासा कहिछि जे एही महाजागतिक घटना देखिबा पई कोनोसी दामी टेलीस्कोप आवश्यकता हेबो नाही। प्रति 50 वर्ष केवल थरे सीआरबी विस्फोरण हुए। यह शेष 1944 रे घटिथिला। नंबर 2, आसंता दिनर एजेंडा प्रस्तुत। लोकंक मंगल पई काम करा जीवो सीतारमण। लोकसभा निर्वाचन मध्यरे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहछन जे आमे आगामी 100 दिन पई एक रोड मैप प्रस्तुति करूछु एवं निर्वाचन जितिबा परे एहाकू नै काम करिवु। एक जातीय स्तरीय टीवी चैनल को एक स्वतंत्र साक्षात्कार देई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसंती जे प्रधानमंत्री मोदी देशर पुंजीनिवेश आणुछंती। जनसाधारण को प्रत्येक योजना लाभ प्रदान करिया प्रधानमंत्री को मुख्य लक्ष्य। एही कारणरू देशर कोटी कोटी लोक सरकारी योजनार लाभ पाउछंती। से कहिसंती जे मेक इन इंडिया रो लक्ष्य हेउची भारत को एक उत्पादन हब परिणत करिबा। टेस्ला भली समस्त कंपनी को आमे स्वागत करूछु। एलन मस्क भारत आसीबा एक भल वार्ता। नंबर 3, सुनिले नेता कि प्रशासन शेष निज हाथ में निजे तैयारी कले रास्ता। ग्रामवासी चली पारिलेनि। शेष निज हाथ में निजे तैयारी कले रास्ता। निज निज उद्यम अर्थ आदाय करने सह रास्ता मरामती करिसेंती कटक सालेपुर मिर्जापुर 1 नंबर वार्डवासी। यही वार्ड में 15 रु अधिक लोक रोहुवा बेले भल रास्ताटीए नाही। यही गोटे मात्र रास्ता जहाँ उपरे समस्ते निर्भर करिसेंती। हेले एबे दयनीय अवस्था रास्ता पड़ी रही। बहुबार यही समस्या नहीं अभियोग पर अभियोग करी होई चलिछि। हेले अभियोग प्रति कहार गुरुत्व नाही। शेष में गाँ लोक एकाठी होई निजस्व उद्यम रास्ता तैयारी करछंती। तांकर गोटिए जिद गाँ को कौनसी नेता कि मंत्री पुराई देबुनु। एमिति कि चलित पथ बोर्जवर्जन करने को चेतावनी देइछंती गाँर लोक माने। नंबर 4, मागणा सिलाई मेसीन स्कीम 2024। वर्तमान आपण केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पाई मध्ये आवेदन करिपारिबे। यदि आपण एपर्यंत मागणा सिलाई मेसीन स्कीम अधीन आवेदन करि नाहांती तेबे वर्तमान आपण शीघ्र एही स्कीम अधीन आवेदन करिया उचित। कारण सरकार खूब शीघ्र यार शेष तारीख स्थिर करिवे जहाँ परे आपण एही योजना पाई आवेदन करिपारिबे नाही। यदि आपण मध्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अधीन चालुथुवा मागणा सिलाई स्कीम आवेदन करिया चाहती तेबे निजर पाखर थिबा सीएस सेंटर को जाई एहाकू आवेदन करिपारिबे। नंबर 5, आसिला कांग्रेस आउ एक प्रार्थी तालिका। 16 विधानसभा और 3 लोकसभा आसन पर प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउची निमापड़ारू सुरत राउतराय पुओ सिद्धार्थ राउतराय को प्रार्थी करिछि कांग्रेस। एही घोषणा सह मोट 19 लोकसभा और 138 मोट विधानसभा आसन पर कांग्रेस प्रार्थी घोषणा करिछि। लोकसभा संबलपुर दुलाल चंद्र प्रधान, केन्दुझर विनोद बिहारी नायक, आस्का देवकांत शर्मा, विधानसभा झारसुगुड़ा अमिताभ विश्वाल, बड़साही क्षीरोद चंद्र पात्र, सुकिंदा विभूभूषण राउत, कंटामाल शरद कुमार प्रधान, केन्द्रापड़ा शिप्रा मल्लिक, राजनगर अशोक पतिहारी, महाकालपड़ा लोकनाथ महारथी, निमापड़ा सिद्धार्थ राउतराय, पिपिली ज्ञानरंजन पट्टनायक, जयदेव कृष्ण सगरिया, खोर्धा सोनाली साहू, चिलिका प्रदीप कुमार स्वाई, खंडपड़ा मनोज कुमार प्रधान, दसपला नकुल नायक, कवि सूर्यनगर संजय कुमार मंडल, गोपालपुर श्याम सुंदर घर साहू। नंबर 6, टी20 विश्वकप खेलिया संपर्क में मुह खोलिले कार्तिक। चलित आईपीएल रॉयल चैलेंज बेंगलुरु प्रदर्शन निराशजनक रही। तेबे दिनेश कार्तिक किंतु प्रभाव प्रदर्शन करी प्रशंसक और चयन कमिटी को प्रभावित करछंती। दिनेश को टी20 विश्वकप खेलिया संपर्क में पचार जीवारु से कहले निश्चित विश्वकप भारत पक्षर खेलिबा सर्वदा मो पई स्वप्न सदृश। 39 वर्षीय दिनेश 2022 टी20 विश्वकप परठारु भारत पक्षर कौन टूर्नामेंट खेली नाहांती। एपरिकी दिनिकिया विश्वकप सुजोग मिल नथिला। चलित आईपीएल पूर्व से भाष्यकार
ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ମଜା ଉଠାଉଛି, ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ମିଳିବ ତାହା ତୁଲାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ବଲରେ ଛକା ମାରିପାରିବି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ନମ୍ବର 7, ଦୋକାନୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁନ୍ଦିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୋକାନୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନୀ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ମାଗିବା ଫଳରେ ମଦ୍ୟପ ସୁଦେଶ ପରିବାକା ଓ ଦୋକାନୀ ବୁରସା ପେଲଣ୍ଡିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ତାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଦୋକାନୀ ବୁରସାକୁ ଚୋଟ ମାରିବା ଫଳରେ ଦୋକାନୀ ଭୟରେ ପଛପଟେ ଧାଇଁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଇଥିଲା ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ସୁଦେଶ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ସୁଦେଶକୁ ଗିରଫ କରି ଚାନ୍ଦିଲ ପୁଲିସ। ନମ୍ବର 8, ପାୱାର ପ୍ଲେର ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 225 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। IPL 2024 35ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନର ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୁଆଁଧିଆଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ IPLରେ 125 ରନ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ IPLରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଦଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନାମରେ ଥିଲା। 2017ରେ KKR RCB ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ 105 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। 2014ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 100 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁପ୍ତରେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଚୀନର 3ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ ବେଲାରୁସର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି ୱାଶିଂଟନ। ଏନେଇ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହିସବୁ କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନର ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଘୋଷିତ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10, ବିଜେଡି 40 ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପ୍ରିଲ 19ରୁ ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ମେ 13ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନେତାଙ୍କର ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ତାର 6ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 40 ଜଣିକା ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏ ଲିଷ୍ଟରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ନମ୍ବର 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଛନ୍ତି। 3 ସ୍ଥାନରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଗଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ସୁଲତା ଦେଓ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ମମତା ମହାନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଏଲିନା ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।